Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari Pendiri Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution. Kisi-kisi materi kum S3 Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference 24 Agustus tahun 2205 Masehi. Materi Kuliah Umum Eksistensi Pemikiran Pendiri MPP JBAR Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution tentang Lembah Agussalim Valley sebagai bengkel kerja, workshop, dan peneliti Pendidikan Tinggi UM Universitas Mandailing sebagai solusi atas pengadaan lahan riset teknologi tinggi high technology di Bumi Mandailing berimbas kepada penemuan-penemuan baru yang menginovasi pembangunan terhadap wilayah lain di dunia untuk 196 tahun sejak MPP JBAR Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya 20 Februari tahun 2009 Masehi dideklarasikan sampai saat ini 20 Februari tahun 2205 Masehi melalui LO Bafor UM dan MTS SHJ Lembaga Otonom Badan Formatur Universitas Mandailing dan meresah Senawias Sri Harapan Jaya secara spesifik lahan bengkel kerja, workshop, dan penelitian UM Universitas Mandailing bernama Lembah Agussalim Valley yang terdapat dalam JBAR MGB SM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Genealogi Sepanjang Masa nomor 2347 bulan Juli tahun 2205 Masehi. 24th of month August of year 1205. Materials of public lecture. Existence of thoughts of the founder of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution, about Agussalim's Valley as workshop and research of College of MU Mandailing University as a solution to prepare the land of research of high technology in its Mandailing, impacts on new discoveries that innovates development to other regions of the world for 196 years since the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, 20th of February of year 2009, declared until now, 20th of February of year 2205, through the autonomous institution of MU, Mandailing University and United Islamic School of SHG, Sri Harapan Jaya, specific land of workshop and research of MU, Mandailing University, named Agussalim's Valley, contained in the Monday Journal of Research of Biological Genetic Micron of all time, number 1347 of Manjole of year 2205. 31 Agustus tahun 2205 Masehi. Materi Kuliah Umum Eksistensi Pemikiran Pendiri MPP JBAR Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution tentang efek-efek ganda multiplier effects ekonomi UM Universitas Mandailing di Bumi Mandailing berimbas kepada industri rumah tangga baru yang menginovasi pembangunan terhadap wilayah lain di dunia untuk 196 tahun sejak MPP JBAR Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya 20 Februari tahun 2009 Masehi dideklarasikan sampai saat ini 20 Februari tahun 2205 Masehi melalui LO Bafor UM dan MTS SHJ Lembaga Otonom Badan Formatur Universitas Mandailing dan meresah Senawias Sri Harapan Jaya secara spesifik Fakultas Ekonomi UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam JBAR MGB SM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Genealogi Sepanjang Masa nomor 2347 bulan Juli
tahun 2205 Masehi. 31st of month August of year 1205, materials of general lecture, extents of thoughts of the founder of the Central Global Leadership Assembly, the Great Mandailing Foundation, Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution, on the economic multiplier effects of MU, Mandailing University on its Mandailing, impacts on new home industry that innovate development of other region of what for 196 years since the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. 20th of month February of year 2009, declared to date 20th of month February of year 2205, through the autonomous institution of MU, Mandailing University, and Junior High Islamic School of SSG Sri Harapan Jaya, specifically the Faculty of Economic of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 1347 of Manjole of year 1205, Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution, Pendiri Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.